So let's start. So, NADH2, no? Since asa ba gikan sa NADH2, gikan pag glycolysis na sa preparatory na Gikan pa sa balay la Gerald. Sorry, to NADH. No? NADH, gikan pag glycolysis sa Krebs cycle na. Okay? Tanang NADH na to, muadto na siya diri sa sa listings, no? And then it will be katong mga hydrogen, no? Hydrogen. Itong mga electron na dadala niya, no, through the hydrogen will be accepted in complex 1. Okay? Muna yung mga protein complexes. Complex 1, complex 2, 3, and 4. Okay? Diba yung ganyan, there are 4 protein complexes. Okay? Si complex 1, it will only accept electrons coming from NADH. Okay? So, here comes NADH. It will grab the electron in complex 1 and diri maadto tong mga hydrogen. Okay? Diba na-pick up siya hydrogen? Okay? So, diri maadto tong hydrogen. To electron, maadto diri sa complex 1. Alright? And then, what will happen? Right? Pag-deposit niya og electron diri kay complex 1, complex 1 will be energized because of that electron. Okay? Ma-energize siya. Okay? And because of that, no, ang buhaton ni complex 1 is mabutan pa dito daghan. Okay? Nanay mga hydrogen dihadaan. Ang buhaton niya, pag ma-energize complex 1, it will pump hydrogen ions from the matrix paadto sa intermembrane space. Gawa siya sa intermembrane space. So from matrix, muagi siya sa complex 1, muadto sa intermembrane space. That's why nanadiri ang mga ubang hydrogen. Okay, klaro? Okay. Now, no? What will happen to that electron? That electron, no, will now be mura siya sunduon. No, transported by this one. Okay, and this is what you call coenzyme Q. Okay? Si coenzyme Q ni siya. Sundo, waon niya ng electron diha, no? So, nana si electron, na-transport na diha. Okay? Nana si electron. So, electron nag-drop NADH kanina na nag-power aning complex 1 na nag-pump og hydrogen, waon ni coenzyme Q. Next. Here comes FADH2. Si FADH2, dili siya magkato kay complex 1. Kay complex 2 lang siya. Okay? So what happens? I-drop niya ang electron, the same, no? And then, nanap yung mga hydrogen diha. Okay? The problem is, complex 2 does not have that capacity to pump hydrogen ions. Okay? Although it will energize this one, hindi siya makapump og hydrogen ions pagawas sa intermembrane space. So, kung saan may tabo sa electron na naa diri, wato siya kay coenzyme Q. Okay? So, na si coenzyme Q diha, no, gikuha niya ang electron kay 1 ug kay 2. And then katong duha ka electron na to moadto kay protein complex 3. Okay? Pag abot ng electron diri, energize siya. And it pumps hydrogen. No, so mag-pump na po siyang hydrogen pato sa intermembrane space. So nagadaghan ang hydrogen diri. Ang hydrogen diri sa baba gamay. No? Nagulo ang iyang amount. Okay? Now, ang human diha, no, katong duha ka electron na kay 3 will be picked up by cytochrome C. Asa mo isulat ni? Nila. Cytochrome C. Okay? I-pick up na ni cytochrome C ang electron and will be transported to complex 4. Okay? Pump na po. Pag-abot diri, energize na po, it pumps hydrogen. Dagan kay gi-pump na hydrogen. Although mag-replenish man siya kaya nabi mabot NADH, FADH, no, na magbutan na po itong hydrogen diha. Pero mas nagadagan dito compared sa matrix. Okay? So
mag-pump na po siya og hydrogen. Okay? Now, what will happen next? Okay? So, ingon kanina, no? Ang ingon kanina, well, napapatay ko protein complex? Wala na. We only have 4, right? So, asan na ang fate ni electron? Okay? Panaog siya. Isa ang ingon kanina, ang final electron acceptor. Si oxygen. Okay? So, oxygen, no, will be the final electron acceptor. So, let's say, for example, nasi oxygen diri. Okay? Nasi oxygen. I-accept niya si electron. No, let's say electron. I-accept niya si electron. Okay? And what will happen to the oxygen as the final electron acceptor? Hindi siya mag-combine. Before combining, may tapo sa iya ha. Combine siya sa water. Mas split siya. Wow. Mas Tama si split ang Mikey. oxygen. Mas split ang iyang bond because of that electron. Okay? And now, each oxygen will combine with 2 hydrogens to form water. Wow. Water ang? Yes. No? Tubig din niya. Pero eventually, igawas mo na siya, di mo na sa kawalan. No? Di siya pag sa matrix na mura siya sapat ay link dito. No? Igawas mo na siya kung asa siya needed. Okay? So mag-produce siya of water. No? That's why there 2 hydrogen plus 1/2 of the O2. Ano 1/2 siya, hindi pag-split man siya. Okay? So 2 hydrogen plus 1/2 of the O2 or just O, no, will become H2. Sir, Yes. daw na ang singot. Pwede ba na Modo ng singot. May water guys. Yes. No, some of magyapon. Mo na siya tanang water stone body mo na sila. Dili na mga gikan. Wow, gikan sa Okay. matrix. Aside from of course na drink na to. Okay. From other water, other source of water aside sa ginainom na to, yes, is gikan po sa mga processes sa cells. Okay? So mo ni siya water. So the final electron acceptor is oxygen, which in turn will become water. Okay, now, the problem is we have this difference in the concentration region. Okay, mag-diffuse. Okay, kabalo mo sa concentration region. No. Kabalo mo? Be honest, because kung mo na ako, okay. Concentration region. So let's say for example, Concentration lang eh, walay gradient. concentration region. Patak. Okay, let's say for example, this is a membrane. Okay, that separates duha ka environment. Okay, let's say, asa man ang mas concentrated, mas daghan ang square sa left. Daghan kayo, no? There is a left ang molecules compared dere. So, ang tendency ana is that ang uban ng mga molecules ana will go padto sa lesser na concentration. No, mobalik sila. Muadto sila dere. Adto sa time na mag-balance silang duha. Okay? Ana ang natural laws sa movement sa mga molecules. From higher concentration to lower concentration. Okay? So in this case, taas na ang concentration of hydrogen, no, na atoms dire sa intermembrane space. Kaya sige, pump kanina. So, Okay? balance. Kanya dire, low na ang concentration. Let's say, erase natin na. No? Low na ang concentration. So, ang tendency, from high concentration, it will move to lower concentration. So, ako siya muagi. Ibalik Ito siya na po. muagi. Tinatawag nato na ATP synthase. Balik na po siya tayo. Okay? So, morning ATP synthase, every time mag-agi si hydrogen diha, it will power the ATP synthase. Muna siya kuan. Muna siya machine, no? Na magtuyok na siya. Magtuyok na siya. Okay? And once na ma-power na si ATP synthase, habang nag-aagi si hydrogen, no? Tanang ADP in the environment will combine with inorganic phosphate. Okay? Tanang ADP in the environment will combine with inorganic phosphate and will become, so dali na ito mag-produce ang
ATP because of that pagkuhan ni hydrogen. Okay? So, dali na to ma-produce ang ATP. Okay? Kaning process na ni, from here to here, this is what you call the electron transport chain. Because ita transport ang electron from one complex, from NAD to complex 1 to next. Until such time sa oxygen siya. Okay? Kani is what we call the chemiosmosis. No? Ang pag-power ni hydrogen sa ATP synthase to produce ATP. Okay? So, mauna siya ang overall na process, no? In the production of ATP. The electron transport chain plus the chemiosmosis, no? To produce ATP synthase. Ang ATP will be released, no, as needed. No? Pwede mo siya pwede nadali lang siya because it is needed by other cells man. No? Not other cells. Other na mga organelles na kailangan tutukuhan ATP. Okay, putik may Okay. kapamaan. Question sa electron transport chain plus ano. So, murag,